मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। सारे रिगार्ड्स और आपके लिए भी बहुत सारी अप्रिसिएशन जो है वो मुझे भिजवाई थी। मैं समझती हूँ कि इसके हवाले से जो आपका एक चेयर पे बैठकर जो आपका एक किरदार है उसको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हम सब बाल बच्चों वाले हैं जनाब स्पीकर, हम सब के घरों पे बेटियां मौजूद हैं और सोसाइटी के अंदर भी जब हमें अवामी नुमाइंदे बनाकर यहाँ भेजा गया है तो अवाम की बेहतरी के लिए और ख़ास तौर पर वो तबकात जिनको पिसे हुए तबकात समझा जाता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आज भी औरत शामिल है, जिसमें वो कम उम्र बच्चियाँ शामिल हैं, जिनकी रजामंदी के बगैर जिनको मुख्तलिफ मसलहतों की खातिर जो है वो भेंट चढ़ा दिया जाता है जनाब स्पीकर, उसके ऊपर इस लेजिस्लेशन का होना बहुत इम्पोर्टेंट था। और मैं समझती हूँ कि इससे इंशाअल्लाह ताला हालात में बेहतरी आएगी और जो मैसेज गया है एट लार्ज उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, मैं उसको दोबारा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। बज़मा, आई एम हम्बल्ड, वेरी काइंड ऑफ यू। और मैं राय साहब एक सेकंड, राय साहब एक तशरीफ़ रखेंगे प्लीज़। मैं आई एम हम्बल्ड फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई जस्ट परफॉर्म्ड माई ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ इट, टू माई अंडरस्टैंडिंग। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, सच्ची बात मैं ये कहूँ, दिस हाउस हैज़ शोन some material on that day. The quality of debate, the arguments, आपने जो बात की, जुल्फ़िकार अली शाह साहब ने बात की, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खूबसूरती है जमहूरियत की, एंड दिस इज़ इन ट्रू सेंस डेमोक्रेसी एट वर्क। और आपने लोगों के इस मसले में ये जो लेजिस्लेशन की है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग यू हैव shown a tremendous amount of courage on this. So I must commend you all. इसमें कोई राय हो सकती है, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, आपकी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ख़वातीन और बच्चों की जिनसी हरासगी, ब्लैक मेलिंग जबकि दीगर डिजिटल जुराइम का खात्मा, हुकूमत पंजाब का कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले, साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की असली मंजूरी दी गई है। और अब ऑनलाइन हरासगी जबकि साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त भी दर्ज होंगे और मुतासर अफराद को शिकायत के इंदराज के लिए फौरी रसाई फराहम की जाएगी। डिजिटल जुराइम के हवाले से फैसले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में हुए हैं। ख़वातीन और बच्चों की जिनसी हरासगी, ब्लैकमेलिंग और दीगर डिजिटल जुराइम के खात्मा, पंजाब हुकूमत का कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले, साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की असूली मंजूरी। अब ऑनलाइन हरासगी और साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त दर्ज होंगे जबकि मुतासर अफराद को शिकायत के इंदराज के लिए फौरी रिसाई फराहम की जाएगी। डिजिटल जुराइम के हवाले से फैसले वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होंगे। नाजरीन, आपको बता रहे हैं, ख़वातीन और बच्चों की जिनसी हरासगी, ब्लैकमेलिंग और दीगर डिजिटल क्राइम का खात्मा, पंजाब हुकूमत का कार्रवाई को मज़ीद मौसर बनाने के लिए अहम फैसले, साइबर क्राइम केसेस में पुलिस को बराह रास्त कार्रवाई का इख्तियार देने की असूली मंजूरी दे दी गई। अब ऑनलाइन हरासगी और साइबर क्राइम के मुकदमात बराह रास्त दर्ज होंगे जबकि मुतासर अफराद को शिकायत के इंदराज के लिए फौरी रसाई फराहम की जाएगी। रोटी की कीमत बढ़ेगी या नहीं, डेडलॉक बरकरार। हुकूमत और नान रोटी एसोसिएशन के दरमियान रोटी का नर्ख तय न हो सका। नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 14 रुपये फरोख्त करने पर नुकसान की दुहाई, रोटी की कीमत 20 रुपये करने का मुतालबा कर दिया, जबकि माउन खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। इसी पर बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, इस वक्त तो रोटी की कीमत का मामला है और इस वाले से 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं एसोसिएशन की, और उनका ये दावा है कि हमारी मीटिंग जो है वो मामले खसूसी सलमा भट्ट से हुई है, जबकि इसी सिलसिले में जब सलमा भट्ट से रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं हुई। मगर इसके बाद देखा जा रहा है कि नान रोटी एसोसिएशन हुकूमत के मोबाइल मुज़ाकरात में रोटी के नर्ख जो है वो हो सक रहे, और इस वजह से रोटी नान एसोसिएशन ने वज़ीर आला के मामले खसूसी सलमा भट्ट से मुलाकात का दावा भी किया, और जराये में ये भी पाया जा रहा है कि मुलाकात में रोटी की कीमत 14 से बढ़ाकर 20 रुपये करने का मुतालबा किया गया, जिस पर सलमा भट्ट ने रोटी की कीमत में फौरी इजाफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया, जबकि नान रोटी एसोसिएशन की रोटी 14 से फरोख्त करने में नुकसान की दहाई सामने आ रही है, जिसमें अखराजात में मुसलसल इजाफे से रोटी की कीमत में इजाफा नागुज़ीर है। तंदूर मालिकान की तरफ से भी यही बताया जा रहा है, जबकि तंदूर जो है नान रोटी एसोसिएशन के सदर आसिफ गुल का कहना है कि महंगी एसपीजी के 22 रुपये में रोटी फरोख्त
سے اخراجات میں بھی پورے کرنا مشکل ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں جب بھی روٹی کا کوئی قیمت طے ہوتی ہے تو اس میں ایک فارمولہ ہوتا ہے جس میں آٹا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی سیلریز اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوئی گیس یا جو LPG استعمال ہوتی ہے اس کا بھی فارمولے میں طے کیا جاتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے تو روٹی کی قیمت بڑھائی جائے گی، مگر اس کے باوجود آٹا تو مہنگا نہیں ہوا مگر LPG اور سوئی گیس کی جو بل ہے وہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، بالآخر 2 ماہ کے بعد شملہ پہاڑی چوک پر ٹریفک مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے۔ امریکی قونصل خانے کے باہر سے سیکیورٹی خدشات کے باعث لگا کے بیریئر بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ سڑک کو عام شہریوں اور ٹریفک کے آمد رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے، جبکہ سڑک مکمل طور پر کھلنے سے ٹریفک کی روانی بہتر ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے، جو اس وقت شملہ پہاڑی پر موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے۔ بالکل اسی طرح سے اس وقت ہم لوگ شملہ پہاڑی کے احاطے میں موجود ہیں اور میرے رقب میں اب وہ سڑک دیکھ رہے ہیں جو کہ گزشتہ 2 ماہ سے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر جو ہے بند کر دی گئی تھی۔ خاردار تارے، بیریئرز اور کنٹینرز لگا کر جو اس روڈ کو پراپر سیل کیا ہوا تھا۔ 2 ماہ کے بعد جو ہے یہ روڈ عوام کے لیے ٹریولنگ کے لیے کھولی گئی ہے، یعنی کہ شہر عام بنا دی گئی ہے۔ میرا کیمرمین فیصل رحمانہ کو میرے رقب میں دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے رقب میں تارے موجود ہیں، بیریئرز آپ کو نظر آتے ہیں، ٹریفک اہلکار اپنی ڈیوٹی پر معمور نظر آتے ہیں اور ٹریفک کی روانی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ اہم اور مصروف شاہراہ تھی جو کہ 2 ماہ سے بند تھی، لیکن اب جو ہے کیونکہ 2 ماہ کے بعد یہ شاہراہ کھول دی گئی ہے تو جو کہ ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ گزشتہ 2 ماہ سے شملہ پہاڑی کے احاطے میں دیکھنے میں آ رہے تھے، اس میں بہت زیادہ بہتری کا سامنا ہے۔ اب میرا ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ٹریفک کی روانی جو ہے اس سڑک پہ مسلسل نظر آتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں یا لاکھوں گاڑیوں کا یہاں سے جو ہے گزر ہوتا ہے، کیونکہ مسلسل جو ہے یہ رواں رہنے والی ایک شاہراہ تھی جو کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر بند کی گئی تھی، لیکن اب جو ہے 2 ماہ کے ایک دورانیے کے بعد اس شاہراہ کو کھول دی گئی اور عوام کا بھی کہنا ہے کہ بہت احسن اقدام ہے، کیونکہ سفر کے دوران شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر شملہ پہاڑی کے احاطے میں جو ہے وہ ٹریفک جیم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں پر جو کچھ منٹوں کا سفر تھا اس میں جو ہے وہ آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ تک جو ہے وہ لگ جاتا تھا۔ ٹریفک آئے دن یہاں پر جیم رہتی تھی۔ ٹریفک اہلکار ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ بدنظمی کا شکار تھے، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ٹریفک اہلکار بھی اپنی ڈیوٹی پر معمور ہیں۔ ٹریفک جو ہے وہ بھی شملہ پہاڑی کے احاطے میں رواں جو ہے وہ جاری نظر آ رہی ہے اور شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے اس سڑک کو دوبارہ سے کھول کر عوام کے لیے جو ہے اوپن کر دینا۔ جی آگے بڑھیں اور آپ بات کریں PSL 11 ایلیمنٹر 1 کے بارے میں۔ آج قذافی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان میچ ہوگا۔ ہارنے والی ٹیم ایونٹ سے باہر ہو جائے گی۔ مزید جان لیتے ہیں سامیہ سے جو اس وقت کرکٹ شائقین کے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے سامیہ، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی بالکل، لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ایک بار پھر سے چوکوں اور چھکوں کی جو ہے وہ بہار ہوگی، کیونکہ آج جو ہے وہ ایلیمینیٹر 1 کھیلا جا رہا ہے، جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ملتان سلطان اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حیدرآباد کنگز کی ٹیمیں جو ہیں وہ مد مقابل ہوں گی۔ البتہ یہاں پر شائقین کرکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ آج لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں میچ کھیلا جائے گا، تو شائقین کرکٹ جو ہیں وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں انہی سے ہی جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا لگتا ہے آپ کو کون سی جو ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم کرے گی اور کھیلے گی؟ میرے نزدیک جو ہے حیدرآباد کنگ، کیونکہ میرے جو کچھ رشتہ دار وغیرہ حیدرآباد سے، چونکہ لاہور تو باہر ہو گئی ہے، اوبیسلی ہم لاہور کو سپورٹ کرتے ہیں بیکاز لاہور کے ہم رہائش پذیر یہاں پہ ہیں، تو اس وجہ سے۔ لیکن حیدرآباد میں کچھ ہمارے ریلیٹیوز رہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم حیدرآباد کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے اینڈ ہوپ سو حیدرآباد جیتے گی۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے وہ لاہور میں شائقین جو ہے وہ حیدرآباد کو بھی سپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ اور شائقین کرکٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، ابھی جو ہے وہ آج کے میچ میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ جی ہم حیدرآباد کنگز مین کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جو فیوریٹ پلیئر ہیں نا گلین میکسویل، وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں حیدرآباد کنگز مین میں، اور ان کی جو ٹیم ہے نا وہ مطلب اس دفعہ جو ہے مطلب مجھے بہت پسند آئی ہے، کیونکہ ان کے فورن پلیئر بھی جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی پلیئر بھی وہ بھی بہت اچھے ہیں، اس لیے آج بالکل یہاں پر جو ہے وہ پلیئرز کو بھی سپورٹ کیا جا رہا ہے فیوریٹ۔ آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم اچھا پرفارم کرے گی آج؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حیدرآباد آگے جائے اور ان کا فائنل پشاور زلمی کے ساتھ ہو، جو کہ میری فیوریٹ ٹیم ہے، اور بابر اعظم کو میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں،
लास्ट टाइम उन्होंने सेंचुरी की है, मैं उसका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आज बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो अपने फेवरेट प्लेयर्स को, टीम को जो है वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता आज जो है वो मुकाबला बड़ा सख्त है, तो ये देखना है कि आज के मैच में जो है वो कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे क्वालिफाई करेगी। जी आपका शुक्रिया साम्या। इस मुतालिक आपको बताएंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के प्ले ऑफ मरहले के लिए टिकट्स की फ़रोख्त की जारी है। फाइनल मैच के 6,000 रुपये के टिकट के अलावा तमाम टिकट्स फ़रोख्त हो चुके हैं, जबकि शायकीन निजी कॉरियर कंपनी से एलिमिनेटर 1 और 2 के लिए टिकट भी खरीद रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आकिब से, जो इस वक्त कोरियर कंपनी के बाहर मौजूद हैं। जी आकिब। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के प्ले ऑफ मरहले जो हैं वो कराची में ख़त्म होकर अब लाहौर में शुरू हो गए हैं। आज एलिमिनेटर 1 खेला जाना है, जबकि जुमे के रोज़ एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा और फाइनल जो है 3 मई को खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट का जज्बा जो है वो अरूज पर है और अभी भी शायकीन क्रिकेट जो है गर्मी को मात देते हुए कोरियर सेंटर के बाहर मौजूद हैं और लाइंस में लगे हुए हैं और अपनी पसंदीदा टिकट लेने के जतन कर रहे हैं। कुछ शायकीन हमारे साथ मौजूद हैं जो अंदर से टिकट्स हासिल करके आए हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने खुश हैं और क्या उनको उनके पसंद की टिकट मिल गई है। जी सर बताइएगा, कौन सी टिकट है आपके पास और वज़ीर आज़म ने क्राउड अलाउ किया, क्या कहते हैं इस हवाले से? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। यार एक तो इवेंट होता है पाकिस्तान में, वो उस पर भी क्राउड ऑफ था, लेकिन अब ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस बार जो फाइनल, सेमीफाइनल और एलिमिनेटेड जो मैच थी इसमें उन्होंने क्राउड को इजाज़त दे दिया है। और मुझे तो यार ऑनलाइन मिली नहीं थी, ऑनलाइन सारी बुक हो गई थी और बड़ी मुश्किल से ये 4,000 वाली मिली है टिकट फाइनल की। तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, अपने फ्रेंड्स को हमने बुलाया है चीचादनी से, तो इंशाल्लाह खूब एंजॉय करेंगे। अच्छा, किस प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं आप? कौन सी टीम फेवरेट है? हम तो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, बाबर फ़ैन है, किंग फ़ैन, तो इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह वो जीतेगी भी और बड़ी खुशी होगी जब अगर बाबर आजम खुद ट्रॉफी उठाएगा, क्योंकि उसने बहुत स्ट्रगल की है और अब माशाल्लाह उसका थोड़ा सा पीक पॉइंट चल रहा है, तो उसको फुल सपोर्ट है बाबर आजम को, क्योंकि वो हमारा किंग है, हमारा लेजेंड है वो। जी बिल्कुल, ये शायकीन क्रिकेट के जज्बात आपने सुने। कई लोग जो है अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और अपने टिकट के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को जिनको टिकट्स मिल गई हैं उनके लिए ईद का समय है और उनका यही कहना है कि हुकूमत की तरफ से जो परमिशन दी गई है शायकीन क्रिकेट को प्ले ऑफ मैचेस के लिए, वो बड़े खुशाइंद है और हम अपने सुपर स्टार्स को लाइव देखकर मैच को एंजॉय करेंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आकिब। अभी वक्त है ब्रेक से पहले। स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। 130 स्कूलों में दाखिले टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। एमडी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन मोहम्मद शाहिद का कहना है ये स्कूल जदीद दौर के तकाज़ों के तीसरे मरहले में रिकॉर्ड दरखास्तें मौसूल हुई। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। बताइए आतिफ। जी बिल्कुल, जो महकमा स्कूल एजुकेशन के 2700 के करीब स्कूल थे उनको आउटसोर्स किया जा रहा था और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो तीसरे मरले की, बल्कि पहले से तीसरे मरले की जो है सुपरविजन की है और उसके साथ साथ स्कूल ऑफ एमिनेंस का मंसूबा भी जो है वो पैफ ने शुरू किया था। वो कहाँ तक पहुँचा ये जानते हैं, एमडी पैफ हमारे साथ मौजूद हैं। हज़ारों दरख्वास्तें आई हैं। फ़ेज़ 3 में हमें पहले 2 फेजेस के मुकाबले में ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है। 2735 schools to be more precise हम आउटसोर्स कर रहे हैं in phase 3 and we have received more than 20,000 applications, 20,140 applications all across the province। ये सबूत है जो मैडम मोहतरमा चीफ मिनिस्टर का जो विज़न है और जो उनका मेरिट बेस्ड क्राइटेरिया है, इसके ऊपर लोगों के एतमाद का ये सबूत है। पीपल ट्रस्टेड दिस प्रोसेस और अल्हम्दुलिल्लाह मैसिव रिस्पॉन्स है फ्राम यंग एंटरप्रेन्योर्स, फ्राम इंडिविजुअल्स, फ्राम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। हमने ये स्पेसिफ़िक मंसूबा लॉन्च किया वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब की सरबराही में, जिसमें हमने फ़ोकस किया उन स्कूलों पे जो अच्छे स्कूल, बेहतर स्कूल और जो मॉडर्न जो इक्विपमेंट और मॉडर्न जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके साथ इक्विप्ड हों। तो ये हमने स्कूल 130 इस वक्त हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है टू बी मोर प्रिसाइज अक्रॉस द प्रोविंस। हम होपफुल हैं कि विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ हम इन स्कूलों में एडमिशन शुरू कर देंगे। हमने इन स्कूलों में रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दी है और अब तक हज़ारों बच्चों की रजिस्ट्रेशन इन स्कूलों में हो चुकी हैं। पैफ जो हैं वो आउटसोर्सिंग के मरले से भी बता रहे थे कि 20,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें आई हैं और जो पहले 2 मरले थे उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। और स्कूल ऑफ एमिनेंस के हवाले से इन्होंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन जारी है और बच्चों के जो एडमिशन है वो टेस्ट से मशरूत किया गया और पैक्टा जो हज़ारों बच्चों ने जो रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके टेस्ट लेंगे और उसके बाद कंफर्मेशन
ایجوکیشن ہوگی اور ساتھ ہی پھر ان اسکولوں میں کلاسز کا آغاز ہو جائے گا. آپ کا شکریہ عاطف. اور آپ کو بتائیں گے گلوکار علی ظفر کا مشر شفیع کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات پر ہتھے کی عزت کا کیس. مشر شفیع نے سیشن عدالت کے 50 لاکھ ہرجانے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے اور سیشن کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے جبکہ عدالت ٹرائل کورٹ کا 50 لاکھ ہرجانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے یہ بھی استدعا کی گئی. اپیل میں مزید کیا استدعا کی گئی ہے مزید جانیں گے محمد اشفاق سے رابطہ بحال کریں گے. ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں گلوکار علی ظفر کا مشر شفیع کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات پر حد تک عزت کا کیس. مشر شفیع نے سیشن عدالت کے 50 لاکھ ہرجانے کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. سیشن کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. اپیل میں موقف عدالت ٹرائل کورٹ کا 50 لاکھ ہرجانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے استدعا. آپ کو بتا رہے ہیں گلوکار علی ظفر کا مشر شفیع کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات پر حد تک عزت کا یہ کیس ہے.